बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकॉज नोटिस 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस 4A की अक्सरियत से जारी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान का शोकॉज नोटिस के हक में वोट दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की नोटिस जारी करने की मुखालफत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर मुशावरत की गई। जस्टिस नकवी के एतराज़ात का जायज़ा भी लिया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत कुनिंदगान को सुना गया। शवाहिद की रोशनी में नोटिस जारी किया गया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का तीसरा रोज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदारत की। काउंसिल की जानिब से जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर शवाहिद की रोशनी में तफसीली शोकाज नोटिस जारी किया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी से 14 दिन में जवाब भी तलब कर लिया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज नोटिस 4A की अक्सरियत से जारी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शोकाज जारी करने के हक में वोट दिया, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने शोकाज नोटिस जारी करने की मुखालफत की। जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत कुनिंदगान को सुना गया था। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के एतराज़ात का भी जायजा लिया गया और 2 एतराज़ात की वजाहत होने पर वापस भी लिए गए। सियासत के मैदान से खबर ये कि पुराने सियासतदान सियासत छोड़ें, घर या मदरसे में बैठें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा, पुराने सियासतदान कल का नहीं सोचते, उनकी सियासत से अवाम की तकालीफ में मजीद इजाफा होगा। पुराने सियासतदान हुकूमत बनाकर अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ पूरी करेंगे। PDM हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो ज़ाती दुश्मनियों पर थी। अवाम पुराने सियासतदारों से जान छुड़वाना चाहते हैं। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। अवाम साथ दें तो अगला इलेक्शन जीतकर अवामी राज लाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो निहत्ती लड़की होने के बावजूद आमरों से टकराई। बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नामुकम्मल मिशन पूरा करेंगे। नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारा सियासत चल रहा है तो इन मसाइल में कमी नहीं, इन मसाइल में इजाफा होने जा रहे हैं। जिसका भी हुकूमत बने, चाहे वो PTI का हुकूमत हो या नून लीग का हुकूमत हो, इनका इरादा ये है वो अपना जो जाती दुश्मनियां है उस पे वो उतर आए। इन पुराना सियासतदानों से ये एतराज नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। उस सियासत से जिससे हर जमात ने तौबा करके कहा कि ये सियासत हम फिर से नहीं करेंगे। उसने तब भी जब सियासत करता था तो इस पुरानी सियासत की मुखालफत खान साहब करता। मियां साहब जब तीसरी दफा आपने इतना माशाल्लाह ये कौम तीसरी दफा जब आपने मियां साहब को वजीर आजम बनाया तो उसने ये बात कहा था कि वो पुराना सियासत को वो छोड़ेंगे और नया सियासत लेकर आए। मगर जब हुकूमत का मौका मिला PDM को तो वही पुराना सियासत पे उतर आए। अब ये पुराना सियासत छोड़ दे, सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। खान साहब का हुकूमत बना तो वो टिकटॉकर्स का हुकूमत बन गया, और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। अब काम हमने करना है, वो फैसला आपका है, किसी और का नहीं। नवाज शरीफ ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मुस्लिम लीग नून के कायद मरी की सड़कों पर गाड़ी चलाते रहे, अपनी अहलिया कुलसूम नवाज की पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा थी। जी हाँ, साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि यहाँ मैं और कुलसूम नवाज पैदल इस रोड पर आते थे। मरी से छांगला गली तक बहुत तेज़ चढ़ाई करते थे। हम अपना खाना साथ लेकर आते थे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जगह अता फरमाई है। महंगाई से अवाम को निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। कौम को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना हमारा कौमी एजेंडा है।
معاشی مفادات کا تقاضا ہے کہ سیاسی استحکام سے بحرانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ قائد نون لیگ شہباز شریف کہتے ہیں، صدر نون لیگ شہباز شریف کہتے ہیں، نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ ہمیشہ قوم کے اعتماد اور توقعات پر پورا اتری۔ معاشی خود انحصاری کے لیے سیاسی استحکام اور قومی کاوش درکار ہے۔ شہباز شریف سے وقار احمد اور انجینئر امیر مقام کی ملاقات ہوئی۔ آشیانہ ریفرنس میں بریت پر مبارکباد دی۔ ملک کی مجموعی صورتحال اور عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں تیزی۔ پارٹی صدر شہباز شریف سے سابق اراکین پارلیمنٹ کی ملاقاتیں۔ پنجاب سے سابق ارکان اسمبلی مخدوم سید مبین عالم، مخدوم مسعود عالم، سید مبین ضامن اور سید باسط سلطان بخاری نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ملاقات میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کر کے عوام کو معاشی ترقی کا تحفہ پیش کریں گے۔ مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی اور نمائندہ جماعت ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں وفاق اور اکائیوں کے وسائل میں اضافہ اور مسائل کا حل مسلم لیگ نون کی شاندار روایت رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ہمیشہ قوم کے اعتماد اور توقعات پر پورا اتری ہے۔ معاشی خود انحصاری کے لیے سیاسی استحکام اور قومی کاوش درکار ہے۔ صدر مسلم لیگ نون سے ملاقات میں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان، سردار اویس لغاری، شیخ فیاض الدین اور میاں امتیاز بھی موجود تھے۔ مہوش سہیل، GNN لاہور۔ GDA کراچی میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ GDA نے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ پیر پگارا نے عام انتخابات میں سندھ کی ہر نشست پر امیدوار کھڑے کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ جلد جلسہ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ سندھ کی سیاست میں ہلچل کے حوالے سے بتائیں گے حمید سومرو۔ جی حمید۔ GDA کا اعلیٰ سطحی کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ پیر صاحب پگارا کی صدارت میں اب سے کچھ دیر پہلے ہوا، اور اس اجلاس میں جو اہم فیصلہ کیا گیا ہے اس میں یہ واضح کیا گیا کہ سندھ پوری جو ہے وہاں ہر نشست پر GDA کے امیدوار کھڑے کیے جائیں گے، اور پیپلز پارٹی مخالف اتحاد بنانے کے لیے JUI، MQM سمیت جو دیگر جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں، ان سے رابطے تیز کیے جائیں گے، اور ایک اہم جلسہ کیا جائے گا جس میں تمام جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اور جلسے میں خاص بات یہ ہوگی کہ پیر صاحب پگارا خود شریک ہوں گے، اور ان کے لاکھوں مریدین اس جلسے میں جو ہے ان کو بلایا جائے گا۔ تو یہ بہت شکریہ، آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے۔ بات ہوگی سائفر کیس کی۔ سائفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی ضمانت کی درخواست قابل سماعت قرار، وفاق سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے، سائفر کیس کا ٹرائل کالعدم ہونے پر تو اب آپ کا نقصان ہی ہوا ہے۔ ٹرائل میں اگر کوئی کمی بیشی تھی تو اس کو دفاع کے لیے آپ بعد میں استعمال کر سکتے تھے۔ ٹرائل کالعدم ہونے کے بعد استغاثہ تمام غلطیاں دور کر کے ٹرائل کرے گا۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ چیئرمین PTI کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ کیس میں ہائپ بنائی گئی ہے۔ کیا یہ سزائے موت یا عمر قید والا کیس بنتا ہے؟ اعظم خان ملزم تھے، اغوا ہو کر واپس آئے تو گواہ بن گئے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیئرمین PTI کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ چیئرمین PTI کے وکیل سلمان صفدر نے FIR پڑھ کر سنائی۔ جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے کہ کچھ دفعات میں سزا 2 سال ہے، کچھ میں سزائے موت اور عمر قید ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سائفر ایک سیکرٹ دستاویز تھا یا نہیں۔ سلمان صفدر نے جواب دیا کہ سائفر ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد سیکرٹ دستاویز نہیں تھا۔ عدالت نے پوچھا کہ ڈی کلاسیفائی ہونے سے پہلے کیا ملزم نے سائفر کسی کو دکھایا؟ وکیل نے کہا کہ اس دوران سائفر کسی کو نہیں دکھایا گیا۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ سائفر کیس کا ٹرائل کالعدم ہونے پر آپ کا نقصان ہوا ہے۔ کمی بیشی کو آپ بعد میں بطور دفاع استعمال کر سکتے تھے۔ اب استغاثہ تمام غلطیاں دور کر کے ٹرائل کرے گا۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی ضمانت کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے وفاق اور FIA سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وکیل سلمان صفدر نے سائفر کیس کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا۔ ٹرائل ایکسٹرا آرڈنری سپیڈ پر، ایکسٹرا آرڈنری پیس پر چل رہا تھا۔ کرمنل ٹرائل اوپن ہونا چاہیے، ایویڈنس اوپن ریکارڈ ہونی چاہیے، کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں فردی جرم عائد کیے جانے کے خلاف چیئرمین PTI کے وکیل کی التوا کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت عظمیٰ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔
तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं? तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला कल दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया गया है। 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए ECL का इजलास हुआ। नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ समेत 29 अफराद को ECL पर डालने की सिफारिश की गई। वफाकी काबीना की ज़िले कमेटी बराए ECL का इजलास। वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी और वज़ीर मवासलात और रेलवेज शाहिद अशरफ तारड़ ने शिरकत की। वजारत दाखिला और दीगर इदारों के अफसरान भी शरीक। इजलास में ECL से मुतल्लिक मुख्तलिफ नौयत के केसेस का जायजा लिया गया। ज़िले कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश की। नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद को ECL पर डालने की सिफारिश की गई। इजलास में 13 मुख्तलिफ नौयत के केसेस को ECL से निकालने की सिफारिश भी की गई। इजलास में अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ECL से निकालने और नजरसानी के लिए पेश की गई अपीलों में से 3 अफराद के नाम ECL से निकालने की भी सिफारिश की गई। जिले कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 55 लापता बलोच तलबा बाजियाब ना होने की सूरत में निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी दिफा को 29 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, 55 लापता बलोच तलबा पेश करें वरना निगरान वज़ीर आज़म पेश हों। 55 लापता बलोच तलबा अदालत पेश करें, नहीं तो वज़ीर आज़म पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बलोच तलबा गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में बड़ा हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी की वज़रा कमेटी की रिपोर्ट भी मुस्तरद। अदालत आलिया में बलोच जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत हुई। अदालती हुक्म पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को बुलाया था। जो कमीशन था उसमें काफी हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे, सब लिखा गया। इस सब के बावजूद कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई? आज 21वीं समाअत पर भी हम उसी जगह खड़े हैं। क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म और वज़रा की तलब करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है, लोग लापता हो रहे हैं, इससे बढ़कर मुल्क की तौहीन क्या होगी? अदालत ने आइंदा समाअत पर वज़ीर दफा और वज़ीर दाखिला को भी पेश होने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 7 रोज का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। बलोच तलबा कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें वरना वज़ीर आज़म पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 55 लापता बलोच तलबा बाजियाब न होने की सूरत में निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, वज़ीर दफा और सेक्रेटरी दिफा को 29 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को होने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के एजेंडे में पाकिस्तान का केस शामिल होने का इम्कान है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। शाहिद, मजीद तफसीलात क्या हैं आपके पास? पहले आपने देखा कि IMF का जो वफ्द था वो यहाँ पर आया था और एक मुआहिदा हो गया था, लेकिन एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास होना बाकी है। और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना कहते हैं कि IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को होने का इम्कान है और IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के एजेंडे में पाकिस्तान का केस शामिल होने का भी इम्कान है। IMF बोर्ड इजलास से कबल फाइनेंसिंग की जरूरत लाजमी करार दी गई है और ज़रा ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को एग्जेक्टिव बोर्ड मंजूरी के बाद $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान को $25 अरब फाइनेंसिंग की जरूरत है। ज़रा कहते हैं कि खलीजी दोस्त मालिक से $1 अरब, एक्सिम बैंक से $1.2 अरब मिलने का इम्कान है। चीन ने 2 साल के लिए मजीद कर्जा रोल ओवर करने की यकीनदानी कराई है। डिजिटल मार्केट्स, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट को। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि दावा नहीं कर रहा कि हमने हर चीज़ ठीक कर दी है, थोड़ी सी बेहतरी ही ले आएँ तो हम सुरखरू हो जाएंगे। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस है, पुलिस में नौजवान ऑफिसर्स को आगे ला रहे हैं कि थाने का या इस ऑफिस का इम्पैक्ट जब आएगा जब जो थानेदार है उसकी सोच चेंज होगी। आप यकीन करें, मैं नहीं कह रहा कि ना मैं ये दावा कर रहा हूँ ना डॉक्टर साहब दावा करें कि हमने हर चीज़ तब्दील कर दी है। फ़र्क ज़रूर ला रहे हैं। यंग बच्चे जो ASI सब इंस्पेक्टर आए हैं उनको आगे ला रहे हैं।
میں کسی صورت میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ہر چیز تبدیل کر دی یا کرنے میں کامیاب ہو جائے. ایٹ لیسٹ تھوڑا فرق بھی لے آئے تو میرا خیال ہے ہم سرخرو ہو کے جائیں. کرپشن والے معاملے میں ٹالرنس لیول بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو خدمت مرکز ہر جگہ ہے, لیکن اب ان کو ری ویمپ بھی کر رہے ہیں. تھانے علیحدہ ری ویمپ ہو رہے ہیں, خدمت مرکز علیحدہ. یہ تھانے بھی تبدیل ہو جائیں گے, یہ خدمت مرکز بھی اپ گریڈ ہو جائیں گے, بٹ بیسک مقصد یہ ہے کہ پبلک کو تھوڑا سا فرق نظر آ جائے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ملک میں مسائل کی نہیں بلکہ انصاف کی کمی ہے. نیب اور عدلیہ ملک کو لوٹنے والوں کا احتساب نہیں کر سکتے. میں حاضر ہوں, نواز شریف اور شہباز شریف بھی خود کو احتساب کے لیے پیش کریں. سے زیادہ بچے تعلیم سے محروم ہیں. اسکول کے دروازے پر انہوں نے قدم نہیں رکھا. اشرافیہ کہا جاتی ہے. میں اس کرپشن کو ختم کروں گا, کرپشن کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالوں گا, ان کو چوک اور چوراہوں میں نشان عبرت بناؤں گا. اس ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے, اس ملک میں انصاف کی کمی ہے, اس ملک میں مینجمنٹ کی کمی ہے. تمہارے ترقی کے راستے میں یہی لوگ رکاوٹ ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے نام پاناما لیکس میں شامل ہے. 5,000 ارب